السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة مع درس جديد سنخصصه لبطاقة تعريفية للمؤلف La ficelle أو الخيط رفيع. Donc nous allons commencer notre nouvelle leçon avec la fiche de lecture de La ficelle. Commençons tout d'abord avec l'auteur de la nouvelle. نبداو بالكاتب ديال القصة. Guy de Maupassant est né en 1850 et mort en 1893. Guy de Maupassant زاد سنة 1850 وتوفي سنة 1893 يعني عاش تقريبا 43 سنة. C'est un écrivain novelliste et romancier كاتب قصة قصيرة وروائي. Mouvement littéraire التيار الأدبي اللي كينتمي ليه réalisme الواقعي et naturalisme طبيعي. Œuvre principale روايات أهم روايات بالنسبة لهذا المؤلف. On trouve Conte de la Bécasse en 1883, Douane 1885, Bellamy en 1885 aussi, Le Horla en 1887, Pierre et Jean en 1888, ainsi que d'autres œuvres. Passons maintenant au titre de l'œuvre. العنوان ديال المؤلف اللي هو La ficelle, الخيط رفيع. Le genre de l'œuvre, النوع الأدبي, c'est une nouvelle réaliste, قصة قصيرة واقعية. Date de publication, تاريخ الإصدار, c'était en 1883, 1883. L'époque où se sont déroulés les événements de cette nouvelle, c'était au 19e siècle. الحقبة اللي وقعت في الأحداث ديال هذه القصة القصيرة كانت في القرن التاسع عشر. Lieu où se sont aussi déroulés les événements de cette nouvelle, donc c'est la région de Haute-Normandie. المكان اللي وقعت فيه الأحداث ديال القصة اللي هو منطقة أعالي النورماندي كيف ما كتشاهدوا على الصورة المنطقة الحمراء. Passons maintenant aux personnages principaux, الشخصيات الرئيسية. On trouve Maître Ouchkor, السيد أوشكور. C'est un paysan normand, فلاح نورماندي, économe, مقتصد, يعني ما كيتخلى على حتى حاجة، بالنسبة لأي حاجة كيلقاها هي مهمة وغيحتاجها من بعد. Qui souffre du rhumatisme, كيعاني من الروماتيزم. On trouve aussi Maître Malandin, السيد مالوندان. C'est un bourlier sauvage كيصوب السرج ديال الخيول ولا أي حاجة ديال الجلد. Qui a des problèmes avec Maître Ouchkor. عنده مشاكل مع السيد أوشكور. On trouve aussi Monsieur Olbrek. السيد أولبريك c'est le propriétaire du portefeuille هو صاحب المحفظة اللي كتدور على الأحداث ديال هذه القصة. Après Monsieur le maire السيد العمدة c'est un homme gros رجل هو سمين ضخم grave رجل هو جاد et c'est le notaire de l'endroit رجل القانون ديال المنطقة. Après les personnages secondaires الشخصيات اللي هي ثانوية on trouve les paysans الفلاحين leurs femmes الزوجات ديالهم Monsieur Jourdain le crieur public هذا البواح le brigadier رجل ديال الأمن les trois voisins Marius Pommel le fermier de Crichton هذا العامل ديال المزرعة هذا هو العامل اللي غيرجع المحفظة. Et après le maquignon de Montivilliers. Maquignon يعني هنا تاجر ديال الخيول أو المواشي. Et comme ça on arrive à la fin de notre leçon et à la prochaine. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.